बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अला मुहम्मद व अला आली मोहम्मद। नाजरीन, रात के वक़्त चाय ना पिएं, पेशाब के इन्फेक्शन और जोड़ों के दर्द में इजाफा हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत के दरवाज़ों में से एक बड़ा सबब भूखों को खाना खिलाना है। अगर मैदे की गैस ख़त्म करनी हो तो सौंफ और पुदीना खाएं, पेट की गैस ख़त्म हो जाएगी। चाय पीकर ऊपर से पानी पीने से बेहतर है कि आप जहर पी लें। हमेशा जवान और खूबसूरत रहना चाहते हो तो रोज़ाना अंजीर खाएं। जो लोग अपने नौकरों के साथ बैठकर नहीं खाते, जन्नत ऐसे लोगों की मुश्ताक है। दोपहर को गाजर का जूस पीने से खून की कमी नहीं होती और जिस्मानी कमज़ोरी दूर होती है। पानी में हल्के गुलाब डालकर नहाने से बदन से बदबू नहीं आएगी। ज़्यादा खा लेने की सूरत में तबीयत में भारीपन महसूस हो तो पुदीने के पत्ते पानी में पकाएं और इनको छान कर पी लें। भारीपन दूर होगा। जिनको सांस के फूलने का मसला हो वो आड़ू खा लें, सांस की बीमारी दूर हो जाएगी। एक चुटकी काला नमक निहार मुंह खाने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। टेक लगाकर खाओगे तो खाना आपको हजम नहीं होगा। सुबह निहार मुंह 2 चम्मच हरड़ का मुरब्बा खाएं। उम्र जो भी हो, कद बढ़ने लगेगा। सोने से पहले इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करो। नीम गर्म पानी पी लिया करो, इससे मैदे की सफाई होगी। अगर लंबी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो देर तक जवान रहना चाहते हो, सादा सी खुराक खाओ। आप बहुत कम बीमार होंगे और लंबी जिंदगी पाएंगे। करेले का पानी चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर होते हैं। बिहार में खजूर इस्तेमाल कर ली जाए तो आपको ग्लूकोज की कमी नहीं होती और पूरा दिन अच्छा गुजरता है। करेले की सब्जी का पानी चेहरे पर लगा दो, हफ्ते में चेहरा चमकदार होगा। नहाने के फौरी बाद कान के पीछे तेल लगाने से दिमागी कमजोरी दूर होती है। ब्लड प्रेशर के मरीज घी मत खाएं बल्कि ऑयल का इस्तेमाल करें। हजरत अब्बू सादी नाजी फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान बिन दाऊद लोगों को लेकर अल्लाह से बारिश की दुआ के लिए निकले। रास्ते में आपका गुजर एक चुईंटी पर हुआ जो अपनी टांगें आसमान की तरफ उठाकर लेटी हुई दुआ कर रही थी। ए अल्लाह, मैं भी तेरी मखलूक में से अदना मखलूक हूँ। मैं तेरे रिस्क से बेनियाज हूँ। या तो मुझे पानी पिला दे या फिर मौत दे दे। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों से फरमाया, वापस चलो, तुम्हें किसी और की दुआ ने सैराब कर दिया। पुदीने के पत्तों का रस निकालकर माथे पर लगाने से सर दर्द में आराम मिलता है। अनार के फूल को खुश्क करके बारीक पीस कर मसूड़ों पर लगाने से खून बहना रुक जाता है। अदरक और लीमू का रस गर्म पानी में मिलाकर पीने से पेट के दर्द में आराम मिलता है। अदरक वाली चाय पीने से खांसी फौरी तौर पर रुक जाती है। रोजाना एक खीरा खाने वाले को कभी भी वर्जिश की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी बच्चे को नजर बद लग जाए तो वजू करके 3 बार मौसीन यानी सूर्य फलक सूर्य नास दम करें। इंशाल्लाह नजर बद खत्म होगी। ये अमल 3 दिन तक जरूर करें। ताकत के जोर पर इज्जत मिलती तो फिरौन दुनिया का सबसे इज्जतदार शख्स होता। जो सोने से पहले चेहरे पर हल्के गुलाब लगा ले, इसका चेहरा 70 साल तक बूढ़ा नहीं होगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने से आपको गर्मी कम लगती है। खाने के साथ कच्ची हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। ये जिस्म की चर्बी को पिघला देती है और आवाज़ को सुरीला बनाती है। अफसर्दगी दूर करती है, बोलने की बीमारी से निजात दिलाती है और कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में मदद देती है। भूलने की बीमारी और नज़र की कमज़ोरी हो तो खजूर और बादाम दूध के साथ रोज़ाना खा लिया करो। बात भी नहीं भूलेगी और नज़र तेज़ होगी। हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो तो आधा गिलास दूध में आधा गिलास पानी मिलाकर 3 सांसों में पी लें। दूध वाला ठंडा हो और वरना आम कमरे वाले दर्जा हरारत का भी हो तो इंशाल्लाह फाका होगा। नीम गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पीने से मोटापा कम होता है, जल्द पर निखार आता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं और जिस्मानी थकावट खत्म होती है। माल्टे का जूस मसूड़ों से खून को रोकता है।
مالٹا موٹاپے کو دور کرنے میں مددگار ہے۔ روزانہ ایک مالٹا کھائیں اور صحت مند رہیں۔ کھٹی چیزیں دانت جلدی خراب کر دیتی ہیں۔ مچھلی کے استعمال سے اندھے لوگوں کی بھی نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تمام پرندوں میں سے سب سے عقل مند پرندہ کبوتر ہے۔ سورہ یاسین فجر کی بات پڑھنے سے ہر جائز خواہش پوری ہوگی۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے اور کمزور ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے کیلا کھانا فائدہ مند ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر میں کھجوریں ہوں وہ لوگ کبھی بھی بھوکے نہیں رکھتے۔ راحتیں حاصل کرنے کے لیے پٹھوں کو طاقت دینی ہو اور مضبوط رکھنا ہے تو مہینے میں 2 بار بکری کے پائے کھائیں۔ اگر مسوڑھوں کی کمزوری، خون آنا یا منہ سے بدبو آتی ہو تو سبز چائے میں لونگ ڈال کر پئیں۔ اگر عورت ناف کے اندر ادرک کا رس ڈالے تو چند دنوں میں دبلی پتلی ہو جائے گی۔ حضرت ہشام بن دراوا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے بتائیے کہ آپ کی مخلوق میں سب سے زیادہ قابل عزت کون ہے؟ اللہ جل جلال نے فرمایا، میرے نزدیک وہ شخص سب سے زیادہ قابل احترام ہے جو میرے احکامات کو پورا کرنے کے لیے جوش و جذبے کے ساتھ ان کی طرف پیش قدمی کرے جیسے گدھ اپنی خوراک کی طرف لپکتا ہے، اور وہ شخص بھی جو میرے نیک بندوں پر اتنا مہربان ہو جیسے ایک چھوٹا بچہ لوگوں کے دلوں کا دادا ہوتا ہے۔ وہ شخص میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت ہوگا جو میرے احکامات کی خلاف ورزی دیکھ کر اتنا غضبناک ہوتا ہے جیسے چیتا اپنے شکار کو دیکھ کر۔ ناشتے سے پہلے فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہوتی ہے اور وزن میں کمی آتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کرنے سے گلے کی خراش اور انفیکشن ختم ہوتا ہے۔ دہی میں نیم کے پتوں کا پیسٹ ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں، کچھ دیر بعد دھو لیں، بال مضبوط اور صحت مند ہوں گے۔ باریک دانت نظر کی تیزی کی علامت ہیں جبکہ چوڑے دانت خوبصورتی کی نشانی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ سے سالن طلب فرمایا تو انہوں نے عرض کی، ہمارے پاس صرف سرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منگوایا، اس کے ساتھ کھانا کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ بہترین سالن ہے۔ خشک میوہ جات خصوصاً بادام کو بے پناہ اہمیت دی جاتی ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں سے اس کی کاشت ہوتی ہے۔ اخروٹ کا گرم تیل آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرنے میں مدد دیتا ہے اور آنکھوں کو سکون اور آرام پہنچاتا ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔